जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज़ विद दाऊद शिराजी की एक और अहम एपिसोड के साथ, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि 2020 की आखिरी एपिसोड के साथ मैं आपका होस्ट सैयद दाऊद शिराजी हाजिर खिदमत। नाज़रीन, आज जो हम वीलॉग करने जा रहे हैं इसमें हम 2020 में क्या अहम वाक़यात हुए वो बताएंगे। ज़रा रूटीन से हट के वीलॉग होगा, कुछ दिल की बातें होंगी और कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो मैं आपको नहीं बता सका वो होंगी। कुछ हम आपको डिटेल्स देंगे, कुछ 2020 में क्या होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए था, क्या हो गया, ये सारी चीज़ें हैं जो हम आपको अभी इस वीलॉग में बताएंगे। कौमी सतह की चीज़ें बताएंगे, इंटरनेशनल सतह आलमी लेवल पे क्या तब्दीलियाँ आई, यानी डोनाल्ड ट्रंप गए, जो बाइडन आ गए। अब जनाब बाकायदा तो वो जनवरी में जो है 20 जनवरी को ऑफिस संभालेंगे लेकिन जीत गए। इसी तरह जो है ईरान और अमेरिका का तनाज़ा बड़ा ऊपर गया। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिए रखा। इसराइल को मुस्लिम ममालिक ने 2020 में जो है 4 मुसलमान ममालिक ने, अरब ममालिक ने तस्लीम किया। ये वो चीज़ें हैं जो हम वो भी बताएंगे। उसके अलावा मुल्की सतह पे अगर बात करें तो APDM का उसके तहत जो PDM का क़याम जो है वो हुआ। उसके साथ साथ एहतजाजी सियासत, फिर फैक्ट फोकस पे एक बड़ी स्टोरी आई जिसने पाकिस्तानी मीडिया को और पाकिस्तानी सियासत को हिला के रख दिया। वो था आसिम सलीम बाजवा के पापा जोन्स के हवाले से, और इसके साथ साथ वज़ीर आज़म इमरान खान के वो वादे और वो उनके मुतज़ाद बयानात। कभी कोरोना को ये कहना कि जी सिर्फ ज़ुकाम है, खुदा के वास्ते टेस्ट ना कराने जाना, कभी ये कहना कि जी ये जो लोग मुझे नहीं समझ आती लोग इसे सिर्फ ज़ुकाम क्यों कहते हैं, ये तमाम चीज़ें। और फिर बड़े बड़े लोग हमसे जुदा भी 2020 में हो गए। ज़मीर अख्तर नकवी को देख लें, उसके साथ साथ तालब जौहरी साहब को देख लें। इसी तरह बड़े खादम हुसैन रिजवी की 2020 में डेथ हुई। तो ये वो वाक़यात हैं जिन्होंने जो बड़े वाक़यात हैं 2020 के। अगर हम बात करें थोड़ी सी चलते हैं तो महंगाई 2020 में सबसे ज़्यादा इशू रहा पाकिस्तानियों का, और चीनी 30 रुपये और आटे का थैला जो है वो 130 रुपये अभी जो इस वक्त बात जब हम कर रहे हैं महंगा है। आटे का थैला जो है वो आटा 70, 75, 80 रुपये किलो तक गया, और चीनी जो है वो 115 रुपये किलो तक गई। ये सबसे बड़ा जो एक चीज़ हमने देखी कि महंगाई ने मत मारी रखी आवाम की। फिर हमने ये देखा कि उसके साथ साथ 2020 में जो है वो अगर बात करें सूबाई सतह पे तो पंजाब में कोई एक भी बड़ा प्रोजेक्ट जो है हमने देखा कि 2020 में शुरू नहीं हो सका। यानी बुज़दार सरकार कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट भी 2020 में शुरू नहीं कर सकी, और ब्यूरोक्रेसी की अथल पथल का सार रहा पंजाब में। उसमें चीफ सेक्रेटरी बदले गए, उसमें IG बदले गए, और बड़ा जनाब एक वो क्या कहते हैं कि धड़ल्ले का साल जो है वो पंजाब के लिए रहा। बल्दियाती इंतखाबात ना हो सके, बल्दियाती इंतखाबात का वादा किया गया था वज़ीर आज़म की जानिब से। फिर उसके बाद सिंध हुकूमत और जो सरकार है मरकज़ी मुठभीड़ रही। मरियम नवाज़ के कमरे पे वो रेंजर वाले वो जज्बाती वाला सारी कहानी आपको पता है वो मामला। फिर NFC वार्ड वो सारा जो है वो आगे पीछे रहा। सिर्फ फैसलाबाद में अगर आप देख लें 144 करोड़ रुपए जो है उसका मालो ज़र जो है वो लूटा गया। पार्लिमान में 43 तौर पे मजमूई तौर पे बिल मंजूर किए गए। और रेलवे की बात करें, रेलवे की वजारत, ये भी एक बड़ी 2020 की खबर है कि जनाब रेलवे में शेख रशीद की जगह आज़म सवाती, और सही शेख रशीद जिनको मैंने अपना मुंशी भी नहीं रखना था, चपड़ासी भी नहीं रखना था, उनको वजारत दाखिला दी गई। तो रेलवे की भी जो है वो कोई इतनी बेहतर परफॉर्मेंस ना रही। सिर्फ इस्लामाबाद की बात करें, जैसे हम फैसलाबाद की बता रहे थे, तो 2020 में 122 अफराद जो है वो जान से गए। उसके साथ साथ IT यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में कही गई थी वो भी पूरी ना हो सकी। अच्छा, जो बुज़दार सरकार है एक मेगा प्रोजेक्ट और 3 छोटे मंसूबे मुकम्मल ना कर सकी। 60 अरब के पैकेज के ऐलान आखिर में किया जा रहा है। अच्छा,
اب تھوڑا سا اگر ہم آپ کو یہ بتائیں کہ جناب عالی انٹرنیشنل سطح پہ جانے سے پہلے ہم آپ کو ذرا نیشنل سطح پہ یہ چیزیں بتائی. اب انٹرنیشنل موٹی موٹی چیزیں بتاتے ہیں اور پھر ہم تھوڑی کچھ چیزوں پہ ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. 2020 میں دنیا کی مشہور برقی گاڑیاں بنانے والی کمپنی ٹیسلا کے مالک جو ہیں ایلون مسک کی دولت میں $140 ارب کا اضافہ ہوا. یہ بہت بڑی 140 ارب $100 ارب ہمارا کل قرضہ ہے. اچھا اس کے بعد بڑی شوبز شخصیات عالمی سطح پہ اور ملکی سطح پہ جان سے گئیں، آپ کے نالج میں ہے. پھر اگر بات کریں تو اداکاروں کی بات کریں تو 2020 میں اداکارہ کائلی جینز $1 کروڑ سے زائد انہوں نے کمائے. $59 کروڑ جو ہے انہوں نے ایک سال میں کمایا. یعنی 2020 یہ کرونا والا سال ہے، لیکن کائلی جو ہیں کائلی جینز انہوں نے جناب $59 کروڑ کمائے. اس کے ساتھ ساتھ اگر انٹرنیشنل سطح پہ بات کریں تو کرونا نے واقعی سب کو ذلیل کیے رکھا اور جو ہے فیشن انڈسٹری 2020 میں کوئی اتنا اٹھ نہیں سکی. اب آتے ہیں ہم ذرا کچھ چیزوں پہ تھوڑی ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں کہ 2020 میں جو ہے وہ کیا صورتحال ہے. شروع کرتے ہیں میڈیا سے. میڈیا 2020 میں میڈیا میں بے روزگاری اور زیادہ بڑی، سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں لوگ بے روزگار ہوئے اور جو تنخواہیں تھیں وہ وقت پہ نہیں ملی. ابھی بھی 6-8 ماہ کی تنخواہیں موجود ہیں. ایک ٹی وی کیپٹل ٹی وی ایسا ہے جس کی ابھی آج 31 یعنی صبح یکم ہو جانی ہے، آج 31 دسمبر ہے، تو انہیں ابھی 2020 جنوری کی 2021 جنوری میں جا کے تنخواہ جب بھی آئے گی ان کو جنوری میں 2020 کی. یعنی کیپٹل ٹی وی یا میڈیا کا میں اگر یہ کہہ دوں کہ سال ابھی جو ہے وہ شروع نہیں ہوا تو 3-4 اداروں کو چھوڑ کے تقریباً سارے اداروں کا سال شروع نہیں ہوگا. پھر اگر بات کریں تھوڑی سی پنجاب سے چلتے ہیں اور مرکز میں آتے ہیں اور چاروں صوبوں کے ایک بار تھوڑا کور کر کے مرکز میں آتے ہیں. پنجاب میں سال میں 3,872 بڑے تبادلے کیے گئے. بیوروکریسی کے جو تبادلے تھے 3,872 تبادلے کیے گئے. اچھا جی، چیف سیکرٹری، آئی جی سیکرٹریز، کمشنر، ڈپٹی کمشنر، آر پی اوز اور ڈی پی اوز یہ ہیں وہ تبادلے جو کیے گئے. تو پنجاب میں کوئی میگا پروجیکٹ ہمیں سامنے نہیں آیا. ایک سانحہ ہمارے سامنے آیا موٹر وے، اس کی بھی اب جو مدعیہ ہے یعنی جس کے ساتھ متاثرہ خاتون ہے وہ اس وقت اپنے انصاف سے مطلب اس کو یہ سمجھ آیا کہ شاید مجھے انصاف نہیں ملے گا، وہ بیرون ملک جا چکی ہے. ابھی میرے سامنے 2020 کا سورج ڈھلتا جا رہا ہے. میں ابھی آپ کو دکھا نہیں سکتا کیونکہ وہ پھر تھوڑا سا وہ جو فریم بنا ہوا ہے اس کا ایشو ہوگا. تو پنجاب کی بات کریں تو پنجاب میں مجموعی صورتحال جو ہے انتہائی ناقص رہی. چودھری برادران کی لڑائی، پھر کاب لیگ اور نون لیگ کی متوقع کوئی قربت اور اس طرح کی چیزیں جو تھی. عمران خان خصوصی جا کے ملے، لیکن یہ ہے کہ عمران خان نے عثمان بزدار کو نہیں ہٹایا اور عثمان بزدار پہ تنقید ہوتی رہی. اب ذرا سندھ میں مراد علی شاہ نے لیڈ رول ادا کیا کرونا کے حوالے سے، لیکن پھر جو جلسے جلوس ہوئے اسے یہ نظر آیا کہ شاید سیاسی طور پہ ان کے ہاتھ بدے ہوئے ہیں اور وہ ہاتھ جوڑ کے لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ جناب آپ نے باہر نہیں نکلنا، کرونا ہے، بڑی سختی کرنی ہے اور لوگوں کے مساجد بند کرائی گئی، جمعے کے اجتماعات جو ہیں وہ روکے گئے. لیکن اس کے باوجود اگر مجموعی طور پہ سندھ کی بات کریں تو سندھ میں بڑا واقعہ وہ مریم نواز والا جس کا میں نے پہلے ذکر کیا وہ ہوا. پھر سندھ اور سرکار مرکز کے تعلقات کوئی اتنے اچھے نہیں رہے. آئی جی کے معاملے پہ رولا، اور پھر آپ کو پتہ ہے رینجر سندھ میں 90 دن کے لیے کئی آج سے 30 سال پہلے گئی تھی اور ابھی تک اس کے 90 دن پورے نہیں ہو رہے. جب وہ ایکسٹینشن لیتے ہیں تو وہ پھر رولا. یہ سندھ میں اگر صورتحال دیکھیں زرداری کی صاحب کے کیسز وہ بڑا اہم چیز تھی. اس پہ ہم ذرا جب مرکز میں آئیں گے تو بات کریں گے. اب بلوچستان کی بات کریں تو بلوچستان میں جو ہے وہ یہ سال بڑا مشکل رہا. کافی حملے ہوئے. 3-4 دن پہلے بھی ایف سی کے 7 اہلکار شہید ہوئے. تو بلوچستان میں کوئی واضح ہمیں وہ کوئی ترقی نظر نہیں آئی کہ بڑے لیول پہ ترقی ہو رہی ہو. اب چلتے ہیں کے پی وہ جگہ جہاں پہ 5 سال پہلے بھی پاکستان تحریک انصاف حکومت کر چکی ہے. میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وہاں کی بات کریں تو وہاں پہ میٹرو بس جو ہے اس میں آگ لگتی رہی، وہ رکتی رہی، لوگ دھکے دیتے رہے. پھر 2-3 وہاں پہ بڑے سکینڈل ہیں ان کی جانب، ان کی کوئی
जो है वो सुनवाई नहीं हुई। फिर उसके साथ साथ महमूद खान को KP के जो चीफ मिनिस्टर है उनको कहा जाता है कि जी ये जो हैं ये उस्मान बुज़दार हैं। तो वहाँ का सूरत हाल भी इसी तरह ही रही। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन होने हैं, उन पर बाद में बात करेंगे। गिलगित के इलेक्शन हो चुके हैं, हमने उन पर पूरे भी इलाक़ किए, कवर किया। बहरहाल तहरीक इंसाफ वहाँ पे जीती, लेकिन बड़ा भरपूर तरीके से इलेक्शन का वहाँ पे माहौल बना। बिलावल गए, मरियम गए। अब मरकज़ में आते हैं। मरकज़ में इस वक्त सूरत हाल 2020 की सबसे बड़ी कि मौलाना फजल रहमान आए थे, मौलाना फजल रहमान चले गए। एक बार उन्होंने यहाँ पे धरना दिया और फिर उसके बाद जनाब आली अब PDM बनी हुई है और PDM पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो है वो उसने 31 यानी आज रात तक कहा था कि इस्तीफे पार्टी क़यादत को जमा करवाए। अब ज़रा प्लानिंग चेंज होती हुई नज़र आ रही है। पहले यह था कि पार्टी क़यादत इस्तीफे आगे कोई जनवरी में जाके करेंगे जी लॉन्ग मार्च और दे देंगे, लेकिन अब क्योंकि सेनेट इलेक्शन है तो लॉन्ग मार्च तो होगा, लेकिन जो है वो इस्तीफे नहीं दिए जाएंगे। 2020 है ये सियासी तौर पे बड़ा सख्त साल रहा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोई मुंह पे हाथ भी फेरा कि मैं देख लूँगा, और इमरान खान की अपोजिशन के हवाले से कोई किसी किस्म की आप ये कहें कि कोई बैक फुट पे वो नहीं गए, वो फ्रंट फुट पे ही रहे। काबीना में इजाफा किया गया, डॉक्टर बाबर अवान समेत दीगर लोगों को काबीना का हिस्सा बनाया गया। काबीना जो है 2020 में 50 से क्रॉस कर गई और बड़े स्कैंडल भी कुछ आए। LNG का स्कैंडल आया, चीनी का स्कैंडल आया, आटे का स्कैंडल आया, फोरेंसिक ऑडिट करवाया गया, लेकिन कोई उसका रिजल्ट हमारे सामने नहीं आया। जहांगीर तरीन बैरून मुल्क चले गए, वो साबित हुआ कि जी उन्होंने चीनी में कमाया, लेकिन जहांगीर तरीन भी जो है वो अपने सुकून में है। फिर अगर बात करें तो बड़े जो सियासी लोग पकड़े थे 2020 में वो बाहर आए, मरियम नवाज से लेके और मुफ्ताह इस्माइल तक बाहर है। हाँ, हमजा शहबाज 2020 जब ख़त्म हो रहा है, हमजा शहबाज, शहबाज शरीफ और खुर्शीद शाह बड़े नाम ये हैं जो इस वक्त भी जेल के अंदर है। और ख्वाजा आसिफ को जो है वो कुछ दिन यानी परसों पकड़ा गया है, तो ख्वाजा आसिफ भी जेल में नया साल मनाएंगे। उसके साथ साथ अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें, कुछ बड़े फैसले आए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आखिरी जो नोटिस है वो क्या कहते हैं जी जो एज खुद नोटिस सो मोटो जो लिया वो जनाब आखिरी दिन आज के दिन सुप्रीम कोर्ट ने लिया, और वो नोटिस लिया गया है जनाब उस मामले पे जो मंदिर जलाया गया करक में। सुप्रीम कोर्ट का कोई बड़े डिसीजन सामने नहीं आए। 2021 इस पूरे 2020 के साल में तहरीक इंसाफ की फायरिंग फंडिंग केस का भी जो है वो सामने नहीं आया। 2 जजेस की तकर्री हुई जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और बाबर सत्तार की तकर्री को बड़ा अहम ख्याल किया जा रहा है। तारक महमूद जहांगीरी उनके साथ थे। तो ये कुछ 2020 था। ओवरऑल अगर कहें कि इमरान खान 2020 में डिलीवर नहीं कर सके जिस तरह को उन्होंने वादा किया था, लाखों लोग बेरोजगार हुए और लोगों को रोटी के लाले पड़े 2020 में हमने देखा। अभी भी कोरोना की मतलब 2020 को हमेशा कोरोना से याद रखा जाएगा। अभी भी कोरोना की दूसरी लहर जो है उसके साए 2021 में भी जा रहे हैं। तो इस वक्त 2020 में एक वो जनाब डॉक्टर जफर मिर्ज़ा को हटाया गया, उन पे इल्ज़ामात थे कुछ, और उनकी जगह फैसल सुल्तान उनको लाया गया। वो फैसल सुल्तान जो शौकत खानम के करता धरता है। फिर एक और स्कैंडल मंजर आम पे आया, और वो मंजर आम पे स्कैंडल ये आया कि जनाब आली जिसने वज़ीर आज़म के हेयर ट्रांसप्लांट किए थे उसको पिम्स का इंचार्ज लगा दिया गया। फिर दोस्त आशिक कमान को यहाँ से उठा के जो है पंजाब में ले जाया गया और मरकज़ में शिबली फराज को लाया गया। 2020 में वज़ीर आज़म ने बड़ी तादाद में, ये काबिल तारीफ बात है कि उन्होंने मीटिंग्स की वफाकी काबीना की, लेकिन जो भी मीटिंग हुई उसमें वज़ीर आज़म ने एक बात ज़रूर की कि आप दबा के रखें, एग्रेसिव हो के अपोजिशन को बैक फुट पे भेजे। तो ये कुछ 2020 की सूरत हाल थी। अपनी बात मैं करूं तो 2020 में मैं बतौर रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का नायब सदर मुंतखब हुआ, और उसके साथ साथ कोशिश की कि आपके सामने एक्सक्लूसिव खबरें लेके आएँ और कोई किसी एक पार्टी का पपट ना बने। मतलब नू लीग, PTI, पीपल पार्टी, किसी के मीडिया सेल के पेरोल पे हम ना हो। ये कोशिश की कि आप तक हकाइक 2020 में लेके आए, और ये कोशिश की कि कोई लाइन ना दे मुझे कि आपने इस पे भी इलाज करना है, आपने ये स्टोरी करनी है। मैं जो बेहतर समझूँ
چاہے اس کا مجھے کوئی معاشی نقصان ہو، چاہے اس کا مجھے ذہنی نقصان ہو، چاہے اس کا مجھے جسمانی نقصان ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ 2020 میں میرے خلاف ایک کیس بھی کیا گیا، جو میں آپ کے سامنے کہانی لے کے آیا تھا اس کی واران باس کی، اور وہ کیس ابھی چل رہا ہے۔ اس پہ بھی میں تفصیلی بھی اعلان کروں گا ابھی جب کیس ختم ہوتا ہے۔ تو 2020 میں جو عزم لے کے میں 2020 میں گیا تھا کہ مجھے سچی صحافت کرنی ہے، مجھے جھوٹ نہیں بولنا ہے، مجھے مالی مفاد حاصل کسی سے نہیں کرنا ہے۔ مجھے مالی مفاد کی آفر کی گئی لیکن میں نے کسی سے مالی مفاد حاصل نہیں کیا۔ 2021 کا میرا وعدہ اپنے قارئین کے ساتھ یہی ہے، اپنے ناظرین کے ساتھ یہی ہے، اپنے احباب کے ساتھ یہی ہے کہ 2021 میں بھی یہ واضح چیز ہے کہ اون شرازی کو کوئی بھی خرید نہیں سکے گا، اور اون شرازی وہ جرنلزم کرے گا جو وہ ٹھیک سمجھے گا۔ اون شرازی وہ جرنلزم کرے گا جو حقائق پہ مبنی ہوگی۔ اون شرازی کو اپنے یوٹیوب کے ویوز بڑھانے کی کوئی شوق نہیں، سبسکرائبر بڑھانے کا کوئی شوق نہیں، مشہوری کا کوئی شوق نہیں۔ اون شرازی نے اگر یوٹیوب بنایا ہے تو صرف اس لیے بنایا ہے کہ حقائق سامنے لانے ہیں، سچی صحافت کرنی ہے، دیانتداری سے کرنی ہے۔ وہ جو مین سٹریم میڈیا پہ نہیں چل سکتا وہ آپ کے سامنے لانا ہے۔ تو یہ میرے پہ آپ کا قرض ہے اور یہ میں قرض ادا کرتا رہوں گا۔ 2020 کی آخری ساعتوں کے ساتھ وہ سورج غروب ہوتا جا رہا ہے۔ میں اس وعدے کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ میرے یوٹیوب چینل سے آپ کو کبھی پراپیگنڈا ویڈیو نہیں ملے گی یا پیڈ کنٹینٹ ویلا کی صورت میں نہیں ملے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے ہوسٹ سید اون شرازی کو دیجیے اجازت، اور دعا میں یاد رکھیے گا جب 2021 شروع ہو رہا ہوگا۔ اللہ نے